अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ खूबसूरती जो है ना जहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। मुल्क हो या फिर यहाँ के लोगों की, पूरी दुनिया में जो है ना वो यहाँ पे जो है ना खूबसूरती बड़ी मशहूर है। इस मुल्क का जो है ना जैतून ऑयल मशहूर व मरूफ है। दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 खजूर भी इसी मुल्क से पूरी दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट होती है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता जो है ना वो कलर सिटी मौजूद है। ठीक है, ब्लू कलर सिटी भी इसी शहर में जो है ना इसी जो है ना सिटी में मौजूद है। इस मुल्क की आज़ादी में पाकिस्तान का क्या अहम किरदार है, ऐसी कौन सी दिलचस्प और हैरानकुन बातें इसी वीडियो में करेंगे। तो आज हम जो है ना वो सैर करने जा रहे हैं मराकज़ के जो है ना वो मराकज़ की। तो ये वीडियो जो है ना अपने एंड तक लाजमी देखनी है। आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और ये वीडियो जो है ना वो अपने आप दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए जो है ना मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना वो लेके आते हैं। चलें जी, हम बात कर लेते हैं इस जो है ना मुल्क की। तो जिसको जो है ना आप इसको ऑफिशियल जो है ना नेम किंगडम ऑफ उम्रोकोन है। अरबी में इस मुल्क का अलमुल्किया अलमगर भी कहते हैं। उर्दू में उसे मराकज़ के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क की सरजमीन यहाँ के लोगों के लिए रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। क्यों ना कि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। इस मुल्क में खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़, खुशक पथरीले पहाड़, सरसब्ज़ मैदानी इलाके, सहरा का एक तवील हिस्सा जो खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज़ जंगलात, खूबसूरत दरिया सब यहाँ मौजूद हैं। कहते हैं किसी मरीज़ इंसान को मराकज़ की खूबसूरती दिखाई जाए तो वो दिनों में सेहतयाब हो जाता है और ज़िंदगी को जो है ना यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही खुश मिजाज हैं। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। इस मुल्क ने 1955 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। मराकज़ दरअसल शमाली अफ्रीका के मगरबी इलाके का एक मुल्क है और ये अफ्रीका का सबसे खुशहाल तरीन मगरबी मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,40,300 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस मुल्क के ज़ेर अज़रा जो है ना वो 56% जो है 56% के हिस्से पर पानी है। इस मुल्क के जो कुल रकबे का 250 मुरबा किलोमीटर बनता है। ये मुल्क मशरक़ में अल जज़ीर और मगरब में सहारा का मुतनारा इलाका है। अलजज़िया का सबसे बड़ा बॉर्डर मराकज़ को लगता है। मराकज़ का दारुल हुकूमत रबाद है। यही जैसे अरबी में अरबार कहा जाता है, जो मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बहर न्यूज़ पर दरियाए ब्रिगल्स के ऊपर वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 1,017 सदी में 117 सदी में जो है ना वो रखा गया था। इस शहर ने काफ़ी जो है ना तरक्की अलमुद्रों के ख़ात्मे के बाद ये शहर ज़बान का शिकार हो गया जो है ना रिजबान का शिकार हो गया। 17वीं सदी में रबाद बारबरी कस्बों की पनाहगाह। 1912 में फ्रांसीसियों ने मरकज़ पर प्रोटेक्टोरेट कायम किया तो इन्होंने इस शहर को अपना इंतज़ाम मरकज़ बनाया। 1955 में जब मराकज़ ने आज़ादी हासिल की तो मराकज़ ने इस शहर को दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर टेक्सटाइल, कोड पर प्रोसेसिंग, तमीराती सनतों में जिसमें से जो है ना वो इन्हें नहीं, ये मराकज़ के 4 शाही जो है ना शहरों में से एक है। इस शहर में अब ट्रेन, बस, कार, टैक्सी और बज़िया जहाज़ के भी पहुंच सकते हैं। इस शहर को CNN ने आला सफरी मकामात में दूसरे नंबर पर रखा हुआ था। इस शहर के मशहूर मकामात में रिव्यूर ब्रोग है, कस्बा अल्फियत, रॉयल प्लेस, हसन टावर, यूनिया मोहम्मदवी और इन डाउन टाउन शाला नक्रोपोलक, मौसोलियम ऑफ मोहम्मदी, नेशनल अजोर आबाद एंड लाइसेंस गार्डन रबात, ऑर्डरल मार्केट रबात, मदीना म्यूजियम ऑफ
محمدوی ان ڈاؤن ٹاؤن شالان کریم ہسٹری اینڈ سولوشنز ایس ٹی پیٹرنز کیت ریڈل، یہ سب سرفہرست ہیں۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور ثقافت سے بھرپور ہے۔ اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ شہر مراکز کا جدید ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ مراکز کی کل آبادی 37 کروڑ 98 لاکھ 55 لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں وہ 67% عربی، 31% بربرز اور 2% صحرائی لوگ شامل ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ بات اگر کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی، تو 99.6% اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے، جس میں 99.3% سنی مسلمان، 0.45% شیعہ موجود مذہب کے لوگ ہیں، اور ان میں 99% کے علاوہ زیرو اور زیورا اور 13% ایکیوٹیسنگ، 10% بینائس زیروارز اور 9% کرسچن زیروز اور 8% اور باقی 3% لوگ ہیں دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنی مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت اس ملک میں مسلمانوں کے لیے آزاد کا حامل ہے، آزار کا حامل ہے۔ معزز ویورز، مراکز کی آفیشیل زبان عربی اور سماج ہے۔ ملک میں زیادہ تر عربی زبان بولی جاتی ہے۔ حکومتی اداروں اور سیارچوں کی بات چیت کے لیے تقریباً اکثریت کو انگلش زبان پر عبور حاصل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر دارالوداع ہے، جسے کاسا بلند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مراکز کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم بندرگاہ کا بھی حامل ہے۔ مراکز کا سب سے بڑا شہر وہ کاسابلانکا بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور شمالی امریکہ کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ کاسا بندرگاہ کا رائل مراکز بحریہ کے لیے بنیادی بحریہ اڈے کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ یہ شہر گلوبل فائل انڈیکس 2022 میں 94ویں نمبر پر آیا تھا، جس نے عالمی سطح پر بہت سے شہروں جیسا کہ نئی دلی، جکارتہ، مکیسیو اور استنبول کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر میں بہت سے مراکز کمیونز کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں۔ اس شہر کے مشہور مقامات حسن الثانی موسیقی جیسے 1993 میں منوایا گیا تھا، تو ان ٹاور روڈ ٹائیڈ نیشنل اسکور اور عرب لیگ پارک اور کاسا بلند کا ٹرین میں شامل ہے۔ مرکز کی 45% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ اس ملک کی سرزمین انتہائی زرخیز ہے۔ گندم، جو، زیتون، سیڈر، بیری، تربوز، ٹماٹر، لوبیا، سیب، آلو، چنا اور اس کے علاوہ بہت سی فصلیں مراکز میں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، جن کو مراکز غیر ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مراکز کی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دینے والی انڈسٹری زراعت ہے۔ اس کے علاوہ مراکز ماہی گیری میں بھی جانا مانا جاتا ہے۔ مراکز کی مچھلی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ ٹورسٹ انڈسٹری مراکز کی معیشت کو بہت زیادہ سہارا دیے ہوئے ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مراکز میں ہر سال 2 کروڑ سے زائد لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بھی ہے۔ مراکز دنیا کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے اگر آپ مراکز کا سفر کرنا چاہتے ہوں تو مراکز کی ایجنسی جو اسلام آباد میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مراکز کا جھنڈا لال کلر کا ہے، جس کے اندر 6 کونوں والا سٹار بنا ہوا ہے۔ اس جھنڈے کو 17 نومبر 1915 کو اپنایا گیا۔ سبز ستارہ اسلام کے 5 دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ لال رنگ آباد و جدت کے خون اور اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے۔ مراکز کا سالانہ GDP 359 ملین ڈالر ہے
اور یہاں کے لوگوں کی فکس آمدنی جو ہے نا وہ $98,800 ہے، جو پاکستانی 29,91,000 روپے کے برابر ہے۔ انڈین 8 لاکھ جو ہے نا وہ 14,96,000 جو ہے نا اشاریہ 98% اربوں کے برابر ہے۔ مراکز میں چلنے والی کرنسی مراکز درہم ہے۔ ایک مراکز درہم پاکستانی جو ہے نا 29.73 روپے کے برابر ہے۔ انڈین 33.8 روپے کے برابر۔ مراکز کے موجودہ بادشاہ محمد الیسدس یا محمد الاسم ہیں، جو 21 اگست 1963 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد کنگ حسن وفات کے بعد 23 جولائی 1999 کو ملک کے صدر بنے۔ محمد ششم کو علوی خاندان کے سربراہ کے طور پر بھی وسیع عالمی حمایت حاصل ہے، جس نے مراکز پر صدیوں سے حکومت کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اقداس جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ مراکز میں تعلیم کی شرح 85% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تعلیم پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے۔ نصاب عربی اور فرانسیسی ہیں۔ ان کے علاوہ انگلش مراکز آنے والے دن اپنے تعلیم کے نظام کو بہتر بنا رہے ہیں۔ پورے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی وسیع ہے۔ دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز کی ایک لمبی فہرست مراکزی لوگوں کی ہے۔ علاج اس ملک میں کافی سستا اور میڈیسن بھی مراکز میں ٹوٹل جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ سستی ملتی ہے۔ ٹوٹل 37 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں 10 ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہیں، باقی ملک کی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مراکز کی قومی ایئر لائن جو ہے نا رائل ایئر مراواکی ہے، جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ ملکی اور غیر ملکی سفر کرتے ہیں۔ مراکز کو تشکیل دینے والا خطہ 3 لاکھ قبل بلینتھ دور سے آباد ہے، اور پہلی مراکز ریاست ادریس اول نے 788 میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد اس پر آزاد خاندانوں نے حکومت کی، جو ایک علاقائی طاقت کے طور پر اپنے عروج پر پہنچے، اور 12ویں صدی میں المرود اور الحماد خانوں کے تحت مغرب پر کنٹرول کیا۔ 7ویں صدی میں مغرب کی طرف ہجرت نے مراکز کی آبادی کا دائرہ تبدیل کر دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں مراکز کو اپنی خود مختاری کے لیے بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگال نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ نے مشرق کی طرف سے تجویز کیا میریٹڈ، اور ساتھ ہی خاندانوں نے دوسری صورت میں غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کی۔ اور مراکز وہاں شمالی افریقہ ملک تھا جو عثمانی سلطنت سے بچ گیا۔ علوی خاندان جو آج تک مراکز میں حکمرانی کر رہے ہیں 1631 میں اقتدار پر قبضہ کیا، اور اگلی دوسری صدی تک مغربی دنیا کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو وسعت دی۔ 1956 میں مراکز نے افراد سے آزادی حاصل کی اور دوبارہ سے متحد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکز مستحکم رہا، اور اب افریقہ میں 5ویں سب سے بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ ملک افریقہ اور عرب دنیا میں نمایاں اصل رسوخ رکھتا ہے۔ مراکز کو عالمی معاملات میں درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک عرب مغربی یونین بحرروم اور یونین اور افریقی یونین کارکن بھی ہیں۔ ملک کا نظام آئینی بادشاہت ہے۔ زیادہ تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، جیسا کہ فوجی، خارجہ پالیسی، مذہبی امور کے علاوہ اور بھی بہت سے اختیارات۔ مراکز اپنا قومی دن 7 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر گلیوں میں کافی انجوائے کرتے۔ مراکز کا کالکی کوڈ ڈسپلیس 212 ہے، اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ma ہے۔ مراکز کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جیسے لوگ گریز کی ہاتک پسند کرتے ہیں۔ مراکز کے بڑے اور چھوٹے، لڑکی ہو یا لڑکا، سب لوگ بہت شوق سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مراکز کا قومی جانور
जो है ना कौमी जानवर जंगल का बादशाह बब्बर शेर है। मराकश का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है। जैतून की पैदावार इस मुल्क में वसी पैमाने पर की जाती है। मराकश का जैतून, चाय, फल या ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। गुलाब का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। 1996 से आज 2023 तक मराकश का कौमी परिंदा मोसिया रेड स्टार्ट है। मराकश का कौमी खाना कस है, जिसे सब्जियों और गोश्त के साथ बनाया जाता है। मराकश लोग बहुत जो है ना जो शौक से खाते हैं। अक्सर मेहमान नवाजी में आप जो है ना आप सेबल भी खा सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये नहीं तो चीज़ और माइल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मराकश की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं। मुल्क में कनौफा बहुत पसंद किया जाता है। मगरबी सहारा का 80% हिस्सा मराकश के ज़ेरे इस्तेमाल है। ये सहरा दुनिया का खूबसूरत तरीन सहराओं में से शुमार होता है। यहाँ चलने वाले ऊँट उसे 4 चांद लगा देते हैं। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त ये सहरा अपनी खूबसूरती और सुर्खी माल रंगत से लोगों के दिलों को मोह लेता है। लाखों विजिटर इस सहरा का विज़िट करते हैं। यहाँ बेली डांस का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। टूरिस्ट को खूब इंजॉय करवाया जाता है। सहरा पर सफारी का भी बेहतर निज़ाम है। जो बड़ी गाड़ियों से सहरा पर टूरिस्ट को घुमाया जाता है। बेहतरीन कैंपिंग का निज़ाम भी मौजूद है और खाने का इंतज़ाम भी। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग ख़ास तौर पर लड़कियाँ जगह फ़ोटो शूट करवाती और एक जो है ना वो टांग को नंगा करके घूमती फिरती आपको जो है ना वो नज़र आएंगी। सुबह के वक्त मौसम थोड़ा सा जो है ना यहाँ का गर्म होता है। शाम होते ही मौसम खासा ठंडा होना शुरू हो जाता है। मराकश में जो है ना वो खूबसूरत पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं। यहाँ का जो है ना दिल साया सयाहों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाता है। कहीं खुशक पहाड़ हैं तो कहीं सरसब्ज़ तो कहीं हर सरसब्ज़ सब ही दूर ही मलाक भी होते हैं। मैदानी इलाके भी ये मुल्क बहुत खूबसूरत हैं। मैदानी इलाके भी इस मुल्क के बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अगर बात करें मराकश के मौसम की तो यहाँ 4 मौसम आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी और बारिशें बहुत कम जो है ना वो कम थोड़ा सा नॉर्मल मौसम जिसे हम बहार कहते हैं। और फिर ख़ज़ा के बाद मौसम जो है ठंडा मौसम होता है। मुल्क के कई हिस्सों में बर्फ़बारी भी होती है। मोज़ेस वीवर्स, अगर बात करें मराकश के लोगों के मजाज की तो ये लोग एक खुश मजाज और इंतहाई ओपन माइंड लोग हैं। यहाँ जो है ना वो कुछ लोग नकाब कपड़े पहनकर भी मराकश के लोग बहुत अयाश जो है ना कपड़े वगैरह भी पहन के घूमते हैं। कुछ लोग नकाब करते हैं तो कुछ जो है ना वो यहाँ पे बहुत अयाश माने जाते हैं। यहाँ सारी रात लड़के लड़कियाँ पार्टीज करते हैं। मराकश के नाइट बाज़ार बहुत फाश हैं तो खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियाँ डांस करती नज़र आएंगी। बाहर सारी रात जो है ना वो खुले रहते हैं। बाहर सारी रात खुले रहते हैं। कहीं कहने को तो ये एक इस्लामी मुल्क है मगर यहाँ शराब बहुत पी जाती है। मराकश की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। देखने वाला 1 मिनट में इनका दीवाना हो जाता है। यहाँ की लड़कियाँ पूरे अरब में मशहूर हैं, जिन्हें मोरक्कन गर्ल्स कहा जाता है। पूरे मुल्क में फाशी के अड्डे अपने अरूज पर चलते हैं। ज़िना बहुत आम है। मराकश लड़कियां दुनिया के कई ममालिक में ख़ास तौर पर दुबई, कुवैत, बहरीन, अमान जैसे मुल्कों में डांसर के तौर पर फैशी के अड्डे कायम करने के लिए सफ़र करती हैं। खूबसूरती इतनी है कि हर कोई कसीर रकम खर्च करने को तैयार हो जाता है। मराकश के बीचेस भी बहुत ज़्यादा फैश हैं। गैर मुल्की लोग और मुल्की लोग मिलकर उसे यूरोपीय माहौल में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। सब कुछ सरेआम होता है। सब कुछ सरेआम जो है ना यहाँ पे होता है। कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ कोई भी किसी का जो है ना वो डानी। मराकश लोग पार्टी खूब जमाते हैं। जहाँ फुल फैश डांस इंजॉय किया जाता है। जो है ना वो पूरी रात पार्टीज भी चलती हैं। मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पूरी रात पार्टी चलना मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पकड़ती जा रही हैं। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। पूरे बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव या कस्बों तक सड़कों। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।